Halo, balik lagi di channel ini. Gua Pip. Aku Santi. Jadi sekarang kita bakal nonton Our Sticky Love episode 3. Oke guys, di episode sebelumnya kita melihat masa lalunya dari Goengsa sama Jang Taeha ya. Itu mereka ketemunya kayak gimana, prosesnya bisa sampai saling kenal sampai sedekat itu. Ternyata tuh ada kisah di mana si Jang Taeha ini harus balas budi ya, gitu. Ya, betul. Sebenarnya kalau dibilang deket, nggak deket ya mereka ya. Jadi memang kayaknya cuma sekilas-sekilas aja dan si Jang TH ini sudah terlanjur suka duluan gitu Ya, loh cinta pada kelihatannya. pandangan pertama. Ya, betul. Jadi kelihatannya pas zaman SMA gitu kan ketemu, terus si Goensanya tuh ya kayak mendoakan dia menjadi pro boxer ya. Ya. Tapi ternyata pas di Jepang si Goensanya nggak ingat. Iya, tapi sebenarnya udah pro nggak sih dia? Pro boxer nggak sih? Udah lewat masa pro boxingnya karena kan udah menjadi pro boxer terus keluar dan Direkrut sama si itu direkrut kan. sama si itu. Si penjahat itu kan. Ya, gue lupa siapa namanya ya. Terus di akhir sih yang cowoknya si Gonsanya datang kan, yang cowok bohongan datang ke desa itu guys. Dia tuh kayak sebenarnya perhatian tapi as a friend mungkin ya kelihatannya tuh. Jadi sebenarnya mungkin awalnya emang benar-benar mata-mata doang ya, tapi mungkin tiba-tiba ada rasa yang nggak tahu atau Iya. memang lama-kelamaan menjadi care sebagai friend, nggak tahu. Tapi yang jelas, gue yakin dia sebagai manusia tidak bermaksud untuk sampai membunuh seseorang gitu loh. Tapi sebenarnya di permasalahan ini nih belum kejelas banget sih ya terkait permasalahan si Baek Sanggil. Baek Sanggil tuh setahu aku si penjahatnya tuh dia itu belum dijelaskan dengan detail gitu loh kenapa sampai harus ngebunuh si siapa sih cewek? Gonse. Gonsenya gitu. Kenapa harus sampai ngebunuh dia gitu kan? Bahkan sampai si jari-jarinya tuh bener-bener dihilangin guys. Itu belum terlalu kelihatan banget. Cuma ada apa sih namanya tuh si Gonse sebelum dibunuh itu kan ada jam tangan ya. Iya. Gitu. Selain jam tangan itu kan kita tuh ada dikasih footage jam tangannya diambil sama si Iya, Baek betul. Sanggil kan ya. Tapi kan ada si Gonsenya bilang bahwa sebenarnya ada selain si jam tangan itu Iya, gitu. betul. Kayak temen apa sih namanya timnya lah gitu kan. Tapi belum dikasih tahu dengan detail itu apa, cuma di spill sedikit. Jadi makanya penasaran banget nggak sih episode 3 ini kayak gimana? Iya, betul. Yuk. Oke, sebelum kita mulai, buat kalian belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu. Jangan lupa cemilannya. Sekarang kita nonton aja Our Sticky Love episode 3. Cus. Dia tuh nggak sih itu siapa? Nggak. Lagian si Jeng TH-nya kenapa nggak motong 진짜. rambutnya Gonse sih? Kan biar kelihatan beda gitu ya. Iya. Oh, Oh. 난 몸매가 개뽀로. 명품이면 싸구려를 걸쳐도 빛난단 말이 제일이라는 거더라. 아니 명품 몸매 만들기가 얼마나 어려운데 거기다 싸구려를 걸쳐? Oh, dia nggak yakin itu mungkin. Gonse karena kan bajunya murahan kan. gembel. 네? 고주원이라는 환자 찾았습니다. 2주 전에 입원했고 30대 초반. 장소는 경북에 있는 대학병원인데요. Udah mas, udah pulang dia mas. Yan. Salting gitu sih. 어? Kan. 안 오네 이제. Udah gitu doang ngomongnya. 다행이야. Ah. 그렇다고 잘했다는 건 아니고요. 다음부터 절대 하지 마요. 왜? 인연을 같이 산 사이에 시도 때도 없이 이러는 거잖아. 어떤 날은 더 진하게도 하고 어떤 날은 이런 걸로 안 끝나기도 하고. 어머 진짜 미쳤나봐 진짜. 심장이 좀 오지게 하더니 진짜 좀 다 똑같아. 집에 가자. 어머. 집에 가서 말라고? 그럼 여기서 살아? Lah, lapar dia. Bener juga. Tadi kan habis berantem sama
Gitu kan. Peramal Oh iya. belum sempat makan. Kucing aja makan. 탄수화물은 살찌는데. 쪄도 돼. 그래도 예뻐. Hmm. 이거 이겼다. Apa sih krik-krik gua? 아니 그냥 뭐 웃을 줄도 알아 싶어서. Krik-krik. Kepikiran. 처음 봤을 때부터 좋았어. Dia mulai ada rasa-rasa sepertinya. 이게 진짜야. 오늘따라 괜히 수트입어가지고 한그릇 박수를 이겼으면 내가 당황도 안 했지. 네가 다쳤던 건 정말 죽도록 Meskipun 괴로웠어. hilang ingatan, 살면서 좋아해본 apa 여자가 namanya, 너 rasa 하나가 sukanya dia sama yang Ya, berbau-bau 방법을 kaya 잘 tuh 몰라. masih ada. 어머 은세야. 고은세. Unse 왜 ya. 이러니? 이해가 안 은세. 가면 이해를 안 해도 돼. 어? 굳이 안 믿어도 된다고. Gonse, mendingan kamu tidur. Gak usah terlalu dipikirin. Wih, mafianya berasa banget ya. 병원을 뒤져서 고은세를 찾고 있다는 건 고은세가 살아있다고 생각한다는 거고 언더커버가 단독 행동을 하고 있는 거야. 어떻게 됐어? 미랑선 뜨는 날짜 나왔습니다. Ini siapa? Temennya dia tuh. Kaito berarti orang Jepang ya? Kelihatannya iya. 진짜 애인도 아니고 뿌락지였다면서 그이가 왜 고검사를 찾는데요? 그보다 그 사람이 Mau 연마를 알고 diumpatin 있는 ke 것도 큰일이야. Jepang dah. 여기 노출된 Iya kemarin kan dibilang kan nyari kapal 야 잠깐만 ilegal kan, 그이가 병원 뒤지고 있다고 mau 했지? diselundupkan. 낯짝이 의식생긴겨? 여기 관장님이세요? Oh, 나한테 masih ini dia. 관장이냐면서 어제 혹시 병원 갔다 오시지 않으셨는지? 차라리 그냥 고검사한테 진실을 말해주는 게 어디야? Nggak usah, kalau belum ingat mah masih ribet ntar. Tidurnya nyenyak banget, Mbak. Saking senengnya kayak. Saking senengnya. 왜 이렇게 못 잤어? 그냥 사실대로 다 말해주고 백상길이라는 놈은 보통 놈이 아니니까 목숨 부지하고 싶으면 당장이라도 한국을 떠야 된다 이렇게 설득하잔 말이야. Jangan denger dia. 안 돼요. 왜? 기억이 없는 상태에서 Ini kan 그 di 얘기를 들으면 suasana 분명히 boxingnya. 확인하려고 할 거예요. Ya. Jadi 자기가 진짜 nyamperin. 검사가 맞는지 내 말이 사실인지 그놈의 기억이 빨리 돌아오는 것만이 다 되겠네. 상황이 생각보다 급해요. 카이토한테 연락 왔는데 이 얘기들 미랑선이 한 달 안에 뜬대요. 그때까지 lama 기억이 ya. 돌아와야 돼요. 고검사 찾느라고 들쑤시고 다니는 건 백상일도 맞고 싶을 테니까. 뭔 생각이 있는 게? 최근에 사람 하나 찾아달라는 연락 받으셨죠? 훨씬 쉬운 일로 바꾸고 돈은 3배로 드리겠습니다. Duitnya banyak banget, Mas. 사과 뭐야? Apa itu? 초딩이야 뭐야? 웃겨 정말. Oh, Disuruh makannya itu doang seharian. ngapain lagi bu? Minta maaf dah. Bisa jadi. Dibalikin. Oh. 복채요? 그 어제는 내가 오기였네. 그 짝이 우리 신령님을 모욕하는 것 같고 또 싸갈머리 없이 싸대는 게 괘씸하기도 해서 내가 막 뻗댔던 거지. 나도 뭐 그렇게 고객이 만족 못하는 부채는 찝찝해갖고 안 받고 싶어. 다행이네요. Nyebelin bisa. 내가 미운년 주댕이에다가 떡 하나 더 쑤셔 넣어주는 심정으로다가 말하는 건데 미안해. 아이 저 미안했다고. Kaget dia kenapa harus minta maaf. Langsung segan. Pembingungan lo. 또 Ayo mbak. 죄송했습니다. 머리를 조아릴 줄도 아는겨? 아니 뭘또 표현이 또 머리를 좋아해요 제가. 그럼 방금 까딱까딱 쳐버리는 거 Lanjut, lanjut. 머리 다 부었으면 그냥 가시든가요. 아이고 내비도 Udah ini mas minggu jadi bestie. Iya. Kan, lapar. 또 미운 놈 주댕이에다가 떡 하나 더 쑤셔드리는 심정으로 드리는 거예요. Kenapa sih dua-duanya?
si Ubi. Kirain mau makan bareng gitu. Iya. Bilang ke itunya. Nih udah ngomong gue. 나 지금 사과했다잉? 네가 좀 깰까 부담스러워서. 부족하지 않게 넣어드렸습니다. 뭐 하는 거요? 깨진 보살상은 제가 다시 해드리는 걸로 하고 너 이거 받아주세요. 은세한테 사과 부탁드립니다. 너 지금 고년을 데려와서 사과는 못 시킬 망정 나더러 고년한테 가서 사과를 하고? 은세 머리채 잡으셨다고 들었습니다. 그건 폭력이니까요. 아니 저 그거는 폭력배됐다고 못마땅해하셨잖아요. Dia tahu 그렇게 ya. 못마땅한 폭력을 먼저 쓰셨으니까 은세도 사과할 거예요. Dia tahu. 그 대바라진 것이 벽이나 그러겠다. 분명히 그럴 겁니다. Padahal ketemunya Ajumun sekilas itu doang ya. Kok dia bisa 좋은 사람이시잖아요. paham si Ense-nya? Emang udah 어릴 suka. 때 Iya sih, tapi kan 학교 다녀오다가 마주치면 손에 떡이라도 쥐어 보내주셨던 거 기억해요. 감사했습니다. Jadi emang semua orang di desa ini taunya dia calonnya dia ya, calonnya Jang TH ya. Kirain tuh di briefing beneran gitu loh. 부탁드릴게요. Tapi ternyata dibohongin juga kan berarti penduduk desanya. iya. Ya susah lah. Iya. 은경? Orang tua dia kemana? Jang TH-nya berarti udah tinggal di situ lama banget berarti ya? Emang dia kampung halamannya? 색칠이나 해봐. Iya maksudnya berarti kan dari dulu udah di situ dia nggak pernah pindah kan? Iya. Sampai jadi pro boxer juga kan? Iya. Langsung berubah. 일어났어? 잠자리가 편해야 말이지. Tidak nyaman tapi lu bangun siang. 어디 가서 내가 오래 미움받고 그런 스타일은 또 아닌 모양이에요. Pede banget mbak. 밥 다 먹었으면 나가자. 치료 받아야지. 빨리 기억 찾아야 되니까. 준비해. Bingungan lu? Kemarin dokternya minta bawa si Jang TH nggak sih? Iya. 말이라면 내 기억이 돌아오지 않길 바래야 정상인데. Iya makanya 왜 이렇게 적극적으로 기억을 찾아? dia kan ngiranya semua orang Iya. nggak mau dia ingat. 뭐야? Sekarang tiba-tiba langsung pada mau dia ingat. 수지언니도 씹어먹던 전설의 민수지잖아. 안 그래요 원장님? 그럼 옛날에 그랬지. Ada feel nih dua-duanya. 그 박사님은 어쩔 수 없었다고 내가 다 설명했잖아. 우리 집은 부모 자식 안에도 그 기브앤테이크가 있다고. 병원에서도 부모님 앞에서도 넌 항상 날 숨겨. 이게 간호조무사가 아니라 병원장 수준에 맞는 여자 만나고 싶은 거잖아. 아니야? Benar. 그럼 너는 넌 그런 거 다 느끼고 있었으면서 왜 내 옆에 계속 있었는데? 너야말로 병원장이 내가 아쉬웠던 거 아니야? Bingung lo berdua. 그래서 분수에 맞게 살려고. 그게 무슨 말이야? 헤어지잔 소리야. 수지야. 안녕하세요. 이 사람이 원장이에요. 여기 데려왔어요. 내심은 보증해줄 사람. 안녕하세요. 웬 안녕하세요? 동창이라던데? 동창? 오랜만이다 장태야. Kayaknya beneran teman sekolah tapi Jang TH nggak kenal. Yang Mungkin dia kayaknya orang cakep sih kelihatannya ya. iya. Dia ratu kecantikan cenah. Kayaknya dia juga ingat si perawatnya tuh. Ini tah. Ini dokternya An Gi-jun. 여기 의무차. 고마워. Ya ampun, udah sebanyak itu. Saking sukanya. Nih Jang TH-nya. 땀 닦으라고. 아 고마워. 순덕이. 난디. 수지. 민수지. Jang TH-nya nggak kenal Ansu gini kan? Iya. Ya bahkan kayaknya nggak ingat sama si Min Suji juga. Iya. Ngomong kayak gitu sih. An Gi-jun lah.
옛날 전교 1등하던 안기준 맞지? 옛날은 아니고. 공부 잘하더니 의사가 됐네. 넌 요즘 어떻게 지내? 고은세 씨 사정은 대충 들었어. 근데 이게 병원 규정상 이게 신분이 명확치 않은. 고맙다. 치료해주려고 나 부른 거 아니야? 안 그랬으면 안 불렀겠지. 그렇지. 아니, 그나마 또 내가 병원장이라. 그러니까. Percuma lu mau 동창덕을 이럴 nyombongin 때 apa juga, Iya. karena dia malah appreciate gitu loh, malah respect kan. Iya. Lu nggak perlu nyombongin diri, bos. 남자친구 있어. Nih, bukan. Bukan ke lu, yakin gua. 죄송합니다. 죄송해요. Pedenya pede banget sih, Mbak. 드세요. Apa sih berdua? 일주일에 2번씩 치료 받으러 오면 돼. 검사 잘 받고 와. Eh, Pusingan lu. kenapa dia yang stres? Niat mau 장태원 줄 알았으면 깔창이도 톡톡 깔고 온 거지. nyombongin diri, tapi jangan TH-nya malah begitu. Ganteng lu kok, Mas. Lu udah ganteng mah, cuman kelakuan lu aja aneh. Aduh, ya ampun. 장태환의 전직 조포. 너는 의사. Oh, dia tahu. Berarti emang kelihatannya di desa juga tahu kali ya? Iya kayaknya Oh, desa. satu desa. 오랜만이네 장태야. Siapa lu? 나 기억 안 나? 우리 고1 때 같은 반이었는데. Lah, 너 sekelas 서울 deh. 가기 전에. 아, Sunduk. 순덕이? 수지. 민수지. Duduk situ. Nah, Mbak, lu nggak masuk radar dia, Mbak. 부진 내려온 거야? 연마을에 살아. 여자친구랑? 만약 부를 수 있겠어? 괜찮아. 뭐 오바해요. 누가 보면 밟았는데 절대 안 줄 알겠네. 조심하지. 치료 프로그램 짜서 다음 주부터 약물 검사랑 또 인지 재활 치료라고 있어. 그거 들어갈 거야. Senang banget kayaknya. 그럼 갈게 기준아. 지수야. 수지. Suji. Susah tahan namanya. Jisuya. 오랜만에 첫사랑 가서 반가운가 봐. 여전히 멋있네. 장태하는. 근데 아까 그 여자는 뭐 동창이라고요? 뭐 좀 예쁘장하더만. 근데 요즘에 기술이 좋아져서 웬만한 여자들은 다 꾸미면 그 정도 아웃풋은 다 나와요. 나는 꾸미면 장난 아닐걸? 사러 갈까? 읍내 쇼핑센터 있어. Ya. Oh, pasar? Yang dipilih bajunya baju dia banget ya. 예쁜데? 이건요? 아니 자꾸 영혼 없이 예쁘다고만 하지 말고요. 있는데 영원. 안 예쁜 게 하나도 없어. Krik-krik banget sih. Aduh. Tuh kan, deg. Semua beli. Nah, jadi dia mau berharap apa sih? Dia berharap bilang si Sujinnya cakep. Si Sujin kan tadi? Suji. Iya, Suji. 아까 분홍색 담았어. 그건 코랄 핑크고 이건 알라. 브라이트 핑크. Untung dia kaya ya. Iya. 화장품은 이만하면 되고. Diambil semua tuh. Apa Dia sepatu? Enggak. HP. 이제 좀 살 것 같네. 역시 현대에는 핸드폰 있어야지. 나 이거 한 개밖에 안 넣었는데? 나머지는 장태하 씨가 넣은 거예요? 좋은 거라면. 못 살아 정말. 에이. 뭘 이렇게까지 챙겨줘요. 그거 네 거 아니야. Lah,
그럼 누구 건데? Buat nenek-nenek. 좋은 거예요. 할머니랑 누나 하나씩 써. 발라드릴게요. Digoreng semuanya. 아이고 세상에. 아이고 얼굴같이 바르느니 색가루가 무엇이 이리 많디요 그래? 이거 잘해. Main dandan-dandanan. Ini nih kakaknya beneran bukan sih? Bukan dah. Kayaknya bukan deh. Kayaknya nggak ada saudara kandungnya dia. Iya. 할머니를 되게 좋아하네요. 할머니니까. Itu neneknya beneran berarti. 가보겠습니다. Bukan kayaknya. Bisa jadi. 아, 필승이 여기 체육관 다니는 거는 마을 사람들한테 말하지 마. 몰래 다니는 거야. 내 친구들 나 안 찾고 뭐 하는 거야 진짜. Jangan-jangan dia mau nggak punya teman. Ini siapa? Temennya. 효진 씨한테도 연락이 없었다고요? 네. 마지막으로 같이 쇼핑했었을 때 지원이가 저한테 좀 언짢아 있었던 게 있었는데 내일쯤에 실종 신고하려고 했었거든요. 실종은 아니에요. 검찰청에 장기호가 신청하고 사라진 거라. 장기 휴가요? 네. Nggak yakin dia. Dia udah curiga. Maksudnya seorang kejiwaan masa cuti panjang gitu loh, kata dia. Iya. Tapi dia kenapa ya nyariin ya? 고전 찾았습니까? 계약금 딜을 새로 했으면 해서요. Ini kayaknya yang ditelepon sama si Jang Tae-hyung juga nggak sih? 돈을 더 달라고 사람을 불러냈다. Cuman kenapa dia malah nego uang lagi? Biar diperlama tuh 어디서 본 거니? proses buat mencarinya. Oh, di Big Sanggil dah. Sanggil datang. Oh, itu dibikin tahu kalau si mata-mata ini nyariin. Tapi sebenarnya tuh dia tuh bawa pihak ketiga tuh. Iya. Terlalu beresiko kalau si biro detektifnya cerita ke Baek Sang-gil. Iya. Bisa jadi si biro detektifnya nggak tahu kalau ini Jang Tae-ha misalkan. Iya. Oke. Makin love dia. Tolong. Pusingan lu. Kalau ingatannya muncul, berarti kan dia harus balik, harus ini kan apa namanya, melarikan Gonzanya ke luar Korea kan? Iya. Maksudnya tetap. Ya, dia yang kena. 그러게 잠자코 있으라니까. 사과나무를 잘 키우는 방법은 애초에 거슬리는 싹을. Ya mati dia. Mati tak? Nggak mungkin sih. 제가 살아있다면 그리고 지원이 아니 고검사가 살아있다면 제가 나중에 유용하게 쓰이지 않겠습니까? 예? Kan dia taunya dia mati. Iya. Tapi kan jadinya dianya ragu lagi kan. Sebenarnya kan dia udah curiga ke Jang Tae-ha. Yes. Bukan curiga sih, maksudnya mengancam tuh. Sedikit mengancam kan. Ini bangun dengan wajah cantik. 화장했길래. 오늘 그만큼 샀는데 열심히 써야죠. 반하진 말고. Nggak bisa mah udah terlanjur. 그게 되나? Tuh kan. Ngenye sih. 우리 서울 좀 가요. 연마을보다 서울에서 더 오래 살았잖아요. 서울 살던 동네라도 가면 뭐 좀 기억이 날까 싶어서. 그건 안 돼. 서울에선 별로 좋았던 기억도 없었어. 가봤자 괜히 기분만 안 좋아질 거야. 아니 좋은 기억이든 나쁜 기억이든 뭐라도 찾아야. 오토바이 탈래? 내가 스트레스 받을 땐 오토바이 타러 나갔어. 한번 타봐. 뭐 기억나는 게 있을지도 모르잖아. Nggak ada saya kepikiran pengen naik motor. Motorbike. 매우 익숙한 느낌은? Oh, iya tapi sih waktu di Jepang ya. Iya. Udah lama dia kayaknya nggak bawa motor. 나 이거 알아. 너 잘 타네. Kelilipan nggak sih mbak? Ini juga jadi ingat masa-masa masa-masa muda cenah.
에이. 뭔 홍콩 영화 찍는데? 동네에서 우리방 뭔 질주를이야. 깨볼까 본 지가 전생이라 몰랐시오. 너 오토바이 왜 이렇게 잘 타요? 배달 알바 많이 했대. 그래요? 기억나는 거 없어? Kenapa lu ngada-ngada sih? 네. Gada-gadanya banget. 오토바이를 잘 탄다는 건 알겠어요. 이게 몸이 기억을 하네. Berasa jadi model ya. 다리 바닥에 심어놓은 줄? 비율 이거 뭐야? 다리 완전 짧게 나왔잖아요. Kayak Santi itu. Gimana mau fotonya bagus banyak tingkah itu mah video nggak sih? Kenapa musiknya berhenti? Oh, saya perhatiin ternyata. 대한자는 언제부터 저렇게 최수정이가 된겨? 아주 그냥 지 각시가 회초리 들면 그냥 종아리도 꺾었어. Terus Soju tuh si Ituan ya, yang punya sasananya ya. 아우 가요. 나 SNS 같은 건 안 했어요? Kan. 아니 사진 찍는 거 이렇게 좋아했으면 어디라도 올렸을까 싶어서. 자주 쓰는 아이디 몰라요? 거봐, 이런 데서 신뢰가 확 깎이는 거지. 어떻게 여자친구가 자주 쓰는 아이디도 모르냐? 나 이런 무심한 남자 왜 만난 거야? Banyak pengennya, sebal. 이렇게 집에서 놀고 먹으면 돈은 누가 벌어요? 어? 나 지금 어디 나가서 일할 형편도 안 되는데 이래가지고 나 먹여 살릴 수 있겠어요? Tenang aja Mbak, udah banyak duit. 나가서 일해요. 오케이. 남자는 일할 때가 제일 멋있는 법이라고요. Banyak maunya, Mbak. 돈 벌러 와야지. Wah, dia habis digosipin. 데이트 펴서 예? 동네에 소문이 쫙 났어. 야 대장에서 네가 나보다 납작부터 고사 찢어내지도 아니 자꾸 사진이 이상하다고 다시 찍으라니까. 내년에는 다 잘 나오고 다 예쁘던데 뭐 어떻게 찍어도 예쁘던데. Kenapa dia tahu jujur sih? 그동안 우리가 미안했어. 예? 이것이 거울 치료인가요? 온다. 노래방 가면 필승형 있지? 요 10,000원은 필승형 갖다 줘. Chris nggak ada. Ketahuan kan? 없다니? 기공식이 강주시와 미래된 컴퍼니 관계자 Aduh. 1000여 명이 참석한 Ngeliat kan? Ya, mukanya. 둘 다 관상이 너무 별로다. Awas Mbak. PTSD lu Mbak. 어머, 도로 윤기 흐르는 거 봐. 완전 내 스타일. 지금 저기서 밥 먹으면 딱 좋을 것 같은데. 정담. Jangan ntar nemu ada foto dia Ada lagi. dia. Iya. Bentar. Temennya, sama temennya. Tuh kan. Aduh, ketahuan lagi ada tuh akun temennya. Oh, banyak lagi fotonya. Temennya cuma satu doang tah. Hah? Jiwon? Gue Jiwon ya. namanya. 근데 왜 내 얼굴 밑에 고지원이라고. 내 이름은 Nyari 고지원이야? gue yang dia pakai soalnya mewah-mewah banget sih ya. Beneran ini. Apa ya, cincinnya tuh. Cincinnya, bajunya mungkin. Bajunya nggak mungkin ada nggak sih? Tasnya nggak ada juga. Kenapa dia nggak langsung nyari aja ya Goonse gitu? Atau temennya emang nggak nge-tag? 없다고. Gojiwon. Iya, iya Goon. 사진 속에 있는 내 Gojiwonnya tuh. 가방 반지. 여기 아무것도 Emang 없어. nggak di-tag gitu loh sama temennya? Mungkin nggak punya
beneran nggak punya kali. Makanya nggak percaya dah. Atau kenapa dia nggak nyari di Instagram gitu ketika dia tahu Go Ji-won gitu kan? Kabur. Sabar mbak, nggak usah bertindak. Tidak abah mbak. Di sasananya lagi pada ngomel-ngomel. 휘스인가 복싱을 정말 좋아합니다. 재능도 있고. 아무리 잘한다 한들 그래봤자 너처럼 깡패밖에 없냐? 축복? 장태아가 축복이었다고? Beda banget dah. Beda poni doang tapi langsung jadi beda banget. Ya, habis guys, episode 3 sudah selesai. Udah mulai kelihatan konfliknya ya. Iya, setengah episode kita ya gemas-gemasan ya mereka berdua. Agak sebenarnya tapi agak krik-krik sih gemes-gemesannya mereka tuh kayak apa ya? Kayak vibe orang anak SMP SMA gitu loh. Iya, vibe PDKT bener-bener nggak kenal kan maksudnya. Soalnya sebenarnya si Jang Tae-nya juga belum pernah pacaran kan katanya tuh. Iya. Jadi kayak ada gap krik-kriknya gitulah guys gitu. Iya, betul. Gemesnya tuh kurang gemes kalau menurut aku sih, kayak ya masih di tahap kenalan lucu-lucuan gitulah. Iya. Bener sih? Tapi justru itu sebenarnya bagian paling gemesnya. Kenalan terus mendekati seseorang tuh sebenarnya itu yang paling gemes dari sebuah apa namanya, drama romance. Ya. Soalnya kalau udah jadian terus udah lama, jadinya udah tamat filmnya. Bener juga. Oke, kemudian setengah episodenya kita bahas itu ya, mulai konfliknya. Ada temennya tuh yang mata-mata itu kan nyari si Gonse-nya kan. Iya. Tapi karena ketahuan sama Jang Tae-ha kan, jadi dibuat biar si mafia bos mafianya tuh si Baek Sang-gil itu tahu kalau si mata-matanya dia tuh bukan mata-matanya dia ya sebenarnya. Mata-mata dia. Oh, mata-mata dia benar. Mata-matanya dia tuh inian nyariin Gonse gitu kan. Iya. Ngapain lo nyariin si Gonse gitu? Apa ada urusan apa? Hampir mau dibunuh tapi dia ngasih spill itu ada bukti lain. Ada bukti lain, betul. Yang jauh lebih bahaya kan sebenarnya. Cuman memang kita belum tahu ya alasan dia nyari Gonse itu apa gitu. Apa yang memang cuma nyari bukti, tapi kayaknya kan nggak masuk akal gitu kalau cuma nyari bukti. Jadi memang kelihatannya alasan utamanya karena care aja sih. Tuh, bisa jadi sih. Cuman yang menurut gua agak berbahaya tuh si Jang Tae-nya malah minta bantuan biro detektif gitu loh. Itu malah jadi membahayakan dirinya juga. Berarti kan ada orang yang komunikasi ke biro detektif. Kalau si siapa? Baek Sang-gil. Baek Sang-gilnya ini mencari tahu hal itu, dia bakal tahu bahwa Jang Tae-ha ini masih ngurusin si Gonsa gitu. Ngurusin maksudnya bukan dalam artian dia tahu Gonsa masih hidup ya. Tapi dalam artian ngapain Jang Tae-ha masih ngurusin orang ini gitu. Kalau misalnya udah dibunuh beneran kan, ya udah aja biarin nyari, nggak bakal ketemu. Iya, ya kan? benar. Bisa jadi. Itu jadi menurut gua itu terlalu beresiko ya. Padahal sebenarnya ketika sudah dia pergi dari desa itu kelihatannya harusnya udah biarin aja gitu loh kalau menurut gua. Terus di akhir scene-nya itu kita dikasih tahu ya kalau misalkan si Gonse-nya udah mulai tahu beberapa hal terkait dirinya, kayak makanan kesukaan dia ya kan. Terus dia suka dandan, dia suka bisa naik motor, dia suka foto sampai dibela-belain foto banyak gaya gitu sama si Jang Tae-nya. Terus bahkan dia sampai tahu Instagram temennya. Tapi yang aku heran sampai sekarang tuh masih ini sih. Kenapa dia nggak langsung, kan tahu tuh tadi dari profil temennya kan Go Ji-won. Kenapa dia langsung nggak cari Go Ji-won gitu kan di akunnya dia? Ya sebenarnya ini kan posisinya bener-bener dia baru tahu kan, lihat oh ini gua nih gitu kan. Iya. Terus dia langsung ngecek ke pakaiannya. Jadi bukan berarti enggak, tapi lebih ya belum sempat gitu. Dia masih dalam posisi shock. Iya, Ya terlalu panik juga sih. Iya, jadi belum. Apalagi ketika dia harus nyamperin ke Sasana kan, terus ketahuan gangster, ternyata dia kayak semacam diumpetin gangster, kan bahaya sebenarnya kan. Iya.
Jadi kan dia makin bertanya-tanya kenapa identitas gua ganti nama, kenapa gua diumpetin gitu kan. Kenapa tiba-tiba gua jadi kayak miskin gitu kan yang tadinya kaya. Dia belum sempat meng-cross-check semuanya tapi udah makin riweh gitu posisinya. Kelihatannya nanti di episode 4 ini semakin kelihatan jelas ya, dan mungkin bisa jadi si Gonsei-nya sampai tahu gitu bahwa dulunya sebenarnya dia apa gitu nggak sih? Iya, bisa Jadi jadi. kan Oh ya, kita juga tadi ketemu sama ini ya, karakter baru. Gujin itu. Si Suji. Oh ya, Suji sama si cowoknya ya. An Gijun apa An Gijun kayaknya. An Gijun. Ya, Itu karakter baru. ternyata teman sekolahnya TH. Second lead kelihatannya dia. Ya, who knows, maksudnya memang selama 2 episode belakangan ini kita nggak pernah ketemu sama karakter lain ya selain berdua ini. Maksudnya buat leadnya ya. Iya, kelihatannya bisa jadi itu mereka bisa jadi ngebantuin di next episode mungkin, ya nggak sih? Bisa jadi ngebantuin kan karena dia kan kepala rumah sakit kan. Jadi mungkin ya orang tuanya punya channel lebih besar gitu kan, bisa ngebuat menutupi identitas kayak atau apa gitu kan, sebenarnya bisa. Mungkin dia akan membantu kita di next episode guys. Ya, kita bakal lihat aja ntar. Tapi kasihan sih Suji. Gak dikenal sama Jang TH. Aduh. Lagian dia masih aja gatel, udah lewat lama juga. Menggatal. Tolong ya, Suji, jangan begitu Suji. Apalagi lu udah punya pacar sekarang. Iya, tapi kan ya sama-sama pacarannya tidak sama-sama saling mengakui sih. Iya. Ya kan, yang satu proud karena pacarnya kepala rumah sakit, satunya diumpetin gara-gara gak dibolehin sama orang tuanya. Ya, gitulah. Uyeng. Ya gitu, namanya juga Backstreet ya guys. Pasti ada permasalahannya. Tapi kelihatannya dia akan semakin seru di episode selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sekali lagi buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk like dan komen. Kita bakal nonton Our Sticky Love episode 4 di video berikutnya. Bye-bye. Dadah.